अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस्लामाबाद रेड जोन के अंदर जी मौजूद है। सुहेल अफरीदी की कॉल को अब सिर्फ 8 से 10 घंटे बाकी रह गए हैं, लेकिन इससे पहले कि सुहेल अफरीदी इस्लामाबाद के अंदर कोई धरना दें या कोई प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं, इस्लामाबाद वालों के होश उड़े हुए हैं, यानी परेशानी बढ़ चुकी है। एक तो मामला अभी जूं का तू पेंडिंग है, ये जो नोटिफिकेशन का शोर मचा हुआ है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने एहतिजाज का कह दिया। फिर अडियाला के बाहर दमादम मस्त कलंदर एक लिस्ट भी आ चुकी है जिसमें अडियाला के अंदर कौन कौन मुलाकात करेगा। तो चीजें हुकूमत के लिए बड़ी परेशानी का बायस बनती जा रही हैं। आज देखिए ना, वो मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारा जो था नोटिफिकेशन वाला मामला वो डाल दिया मीडिया पर, सोशल मीडिया पर। अभी वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारिड़ कौमी असम्बली में मौजूद थे, वो भी कह रहे थे कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ट्विटर पर शोर मचा हुआ है। अच्छा, तो आप कर दो। अगर मसले वाली बात नहीं है तो सब कह रहे हैं ना। ये एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुक रखने वाले जितने भी सहाफ़ी हैं, टाउट सहाफ़ी हैं या दीगर आपके अपने लोग हैं, यानी आपके अपने से मुराद जो इस वक्त आपके साथ हैं, वरना ये लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के होते हैं ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ होते हैं और हुकूमतें बदलने पर फिर हुकूमतों को ऐसा लगता है ये फलानी हुकूमत की हामी है, तो वो भी थू थू कर रहे हैं ना। अगर इतना ही है कि नोटिफिकेशन वाला कोई मामला है ही नहीं, तो शहबाज शरीफ कहाँ छुप कर बैठे हुए हैं। अगरचे मुर्तज़ा अली शाह जो कि जियो के रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी खबर दिया कि शहबाज शरीफ 4 दिन लंदन में गुजारने के बाद वापस आने जा रहे हैं। अताउर रहमान कोहिस्तानी नौजवान सहाफ़ी मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमने बात करनी है, ये इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 नाफज कर दी गई है जी। और क्या दिया गया, खबरदार किसी किस्म के एहतजाज की इजाजत नहीं। अभी मेरे पास खबर आई है जब ये मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की है कि रावलपिंडी के अंदर भी दफा 144 नाफज कर दी गई है। और रावलपिंडी के अंदर कितने दिनों के लिए? सिर्फ 1 दिन के लिए, यानी अभी नाफज हुई है और कल रहेगी, और यानी 3 तक ना, सिर्फ ये 24 से 48 घंटों के लिए दफा 144, जिसका साफ मतलब ये है कि दफा 144 सुहेल अफरीदी के खौफ से जो है वो लगाई गई है। इस पर आप बताएं, फिर नोटिफिकेशन से जुड़ी हुई और दीगर जो खबरें गवर्नर राज से जुड़ी हुई हैं उस हवाले से बात करते हैं। जी बहुत शुक्रिया जी फैसल। देखें, दफ़ा 144, मैं एक बात पे हैरान हूँ, ये दफ़ा 144 से मजाक बनाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, हर बार जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान करती है एहतजाज का या इसी तरह का कोई भी इवेंट होता है, जी दफ़ा 144 लगवा दें, ठीक है, एक बहाना मिल जाए। और दफ़ा 144 लगाया क्यों जाता है? जब दफ़ा 144 जी आप ग्रोह के सूरत में कहीं पे एहतजाज या कहीं पे भी जमा नहीं हो सकते भाईजान। आप इससे पहले भी होते रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रोह भी जमा होते, उनके ऊपर भी लगाए ना। जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब एहतजाज का ऐलान करती है उस वक्त ही दफ़ा 144 आपको क्यों याद आता है? इसका मतलब ये है कि जब भी तहरीक इंसाफ मतलब एहतजाज का ऐलान करते हैं दफ़ा 144 लग जाता है। और दफ़ा 144 जब भी हुकूमत ने लगाया है इसका मतलब ये है कि जोर का जोड़ होगा। नहीं, भाई नहीं, आप क्या समझिए दफा 144 कोई बहादुरी से की वजह से लगाते हैं, ये खौफ की वजह से। अंदाजा करें जिस मुल्क के अंदर हुकूमत डर जाए उस हुकूमत का अल्लाह ही हाफिज है ना। और एक दिन में यार आप देखो ना यार, बहुत ही ये क्या मतलब, ये मैं एक बात पे हैरान हूँ, एक दिन का लगाया है वो भी। तो कल एक एहतजाज है, सारे लोग समझ जाते हैं कि भाईजान ये आपने दफ़ा 144 किस लिए लगाया। ठीक है, जमात इस्लामी वो एहतजाज करती है तो उसके लिए दफ़ा 144 नहीं है। नून लीग करती है तो उसकी तो चलो हुकूमत है, दफा करो उसको। लेकिन इसके अलावा कोई और पार्टी करती है, कोई और तंजीम करती है तो उसके लिए नहीं, तहरीक इंसाफ करें तो ये जी दफ़ा 144। लेकिन सबसे अहम चीज ये है कि कल होने क्या जा रहा है। कल होने क्या जा रहा है भाईजान? कल जो है ना जोर का जोड़ पड़ेगा, जोर का जोड़ पड़ेगा। और बड़ी जो है ना बिजी दिन खास कर तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के लिए भी होगा। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये शुरू हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद फिर अडियाला जेल की तरफ रुख किया जाएगा। लिस्ट भी सामने आई है जी, जो लोग जो है वो मुलाकात के लिए जाएंगे उनमें से गौहर अली खान है जी, इसके अलावा सलमान अकरम राजा है जी, सलमान सफदर है, और इसके अलावा सरदार नबी अहमद है, अली जमान है और ताहिर महमूद है। तलत महमूद है, अच्छा तलत महमूद है, सॉरी तलत महमूद। इन लोगों के नाम भी अडियाला जेल हुकाम को भेज दिया गया है।
اور کل ملاقات تو چانسز کم لگ رہے ہیں، لیکن پھر بھی اگر یہ ملاقات نہیں کراتے ہیں تو پھر معاملے جو ہے نا، پھر معاملہ ان کے لیے ہی خراب ہوگا. ایک تو نوٹیفیکیشن کا بھی معاملہ ہے، دوسرا اوپر سے یہ ملاقات بھی نہ کرائیں تو پھر یہ معاملے جو ہے نا مزید بڑھ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھنا جی. اچھا ایک تو دیکھیں نا، اگر نہیں ہوگا تو کل اس وقت دمادم مست کلندر ہوگا، اس وقت دھرنے سے ہم اپڈیٹ کر رہے ہوں گے، دھرنا ہوگا، اور دھرنا بھی جو ناظرین کو لگ رہا ہے کہ وہ پچھلی دفعہ والا دھرنا ہوگا، زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن اس کے مقابلے میں پولیس والے بھی زیادہ ہوں گے، تو لیکن معاملات ایک تو چیز اور دیکھنا ہوگا جی. اس میں کہ کل کون کون سے رہنما آئیں گے اور کون کون سے نہیں آئیں گے. فیصل ایک چیز میں کل میں آپ اور ذیشان صاحب ابھی نہیں ہے، ذیشان صاحب ہم تینوں نے مل کے نا لوگوں کو دیکھنا ہے، حساب کرنا ہے، نام لکھنا ہے کہ کون کون آیا رہنما، کون کون نہیں آیا. جو نہیں آیا اس کی الگ لسٹ شیئر کریں گے آڈینس کے ساتھ، جو آئے گا اس کی بھی کریں گے، تو پتہ تو چلے نا وہ لوگ بھی ایکسپوز تو اتنی بڑی کال کے بعد بھی خود ہونا پی ہے. ٹی آئی والوں نے خود ڈیوٹی لگا رکھی ہے. سہیل افریدی نے کہا تھا کہ جو نہیں آئے گا پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کو نیم اینڈ شیم کریں گے. اچھا جی، یہ نوٹیفکیشن والی ذرا بات کر لیں نا. ایک تو یہ نا پورے پچھلے کئی دنوں سے آج وہ محسن نقوی نے پریس کانفرنس کی اور سب کہہ رہے ہیں، ابھی عطاء اللہ تارڑ کہہ رہے تھے نا وہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، وہ میڈیا نے ایسے ہی بنایا ہوا ہے، ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ایک بھائی آسان طریقہ ہے نا یار، میں آپ کی بات پہ سمجھ گیا. ایک آسان سا طریقہ آج کل نا یہ جو وزراء ہے انہوں نے ایک آسان جگہ جو ہے نا وہ ٹارگٹ کر کے رکھی ہوئی ہے. ہاں، جو کوئی بھی چیز ہو نا تو سوشل میڈیا اور ولاگر سوشل میڈیا نے کرنا ہے. سوشل میڈیا نے کہا نہیں، 27ویں ترمیم نہیں، کرو، 28ویں کرو، 29ویں کرو. ایک منٹ. سوشل میڈیا نے کہا ہے کہ سی ڈی ایف بناؤ، سوشل میڈیا نے کہا نوٹیفکیشن نہ کرو. ہاں ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ بھائی جان یہ ہم نہیں کہہ رہے، اب سارا عالم نے خبر دی ہے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا بندہ ہے، آپ نے چیئرمین پیمرا بنایا تھا، ہم نے نہیں بنایا تھا اس کو. ٹھیک ہے، وہ دے رہے خبر. آپ ان کا ایک آسان سا طریقہ بھی بن گیا ہے. کیا آسان طریقہ فیصل تارڑ صاحب جی؟ کچھ بھی ہو نا سوشل میڈیا نے خراب کیا ہے. سوشل میڈیا نے کیا ہے، سوشل میڈیا پی ٹی آئی، سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا ہے. بھائی جان ہم تو کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے جو خبر جو حقیقت پر مبنی جو خبر ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان سے ان کو جس کسی کو بھی تکلیف ہو ہم وہ خبریں دیتے رہیں گے. اچھا کوئی صاحب سردی بہت ہے، میں تو سوچ رہا ہوں کل جب دھرنا ہوگا وہاں پہ کیا صورتحال ہوگی. ابھی بہت زیادہ سردی ہے یہاں پہ. اچھا میاں علی اشفاق صاحب نامور وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا بھائی نوٹیفکیشن کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سارے ابھی اعظم نذیر تارڑ سے لے کر سب کہہ رہے تھے 2027 تک جو آرمی چیف ہے پروٹیکٹڈ ہے. نیا نوٹیفکیشن نہ بھی ہو نا سی ڈی ایف والا تو وہ پروٹیکٹڈ ہے، لیکن میاں علی اشفاق نامور قانون دان ہے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا بھائی نوٹیفکیشن ریکوائرڈ ہے، نوٹیفکیشن ضروری ہے. اور جب کہ اعظم نذیر تارڑ کہہ رہے ہیں آرمی چیف کی مدت ملازمت کو نومبر 2027 تک قانونی تحفظ حاصل ہے. اگر اتنے ہی تحفظ حاصل ہے تو پھر نوٹیفکیشن کا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ تو شہباز شریف کر لے یار، آپ ملک سے باہر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اچھا ایک جی سینئر وفاقی وزیر کی دعویٰ ہو رہا ہے کہ ان کی قربانی ہونے جا رہی ہے نا. شہزاد اقبال صاحب جیو سے وابستہ اینکر ہیں، کہتے ہیں ایک سینئر وفاقی وزیر کے مطابق وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی بلی چڑھانے کا وقت ہوا چاہتا ہے. نہ تو وزارت خزانہ نے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے اور نہ ہی ایس آئی ایف سی نے جو وعدے کیے وہ پورے ہوئے، لیکن ایس آئی ایف سی کی ناکامی کا ملبہ بھی وزیر خزانہ پر ڈالا جائے گا، کیونکہ اب حکومت والے کہہ رہے ہیں نا بلی سنو نا قربانی کا بکرا کیسے بنتا ہے آپ کو بتا دیتے چھوڑو. تو ایک منٹ. جیسے پرویز رشید صاحب کو ڈان میں جو خبر لگی تھی نا جس طرح بنایا گیا تھا بلی کا بکرا، اسی طرح اس کو بھی بنایا جائے. اچھا وہی نا، کیونکہ دیکھو نون لیگ کہتی ہے کہ تم ہمیں کہتے ہو گورننس، تم ہمیں کہتے ہو معیشت. گورننس والا بندہ محسن نقوی تمہارے پاس ہے وزیر داخلہ، معیشت چلانے والا بندہ وزیر خزانہ تمہارا ہے. تم ہمارے ساتھ کیا شکوہ کرتے تو ان کو ہٹایا جا سکتا ہے. آج نون لیگ نے ایک بڑی اچھی حرکت کی، ان کی جو شمائلہ رضا رانا ہے انہوں نے محمود خان اچکزئی کے خلاف قرارداد جمع کروا دی نا، اور پھر بعد میں اسپیکر نے کہا کہ نہیں اس پر میں ووٹنگ جو ہے وہ نہیں کروائی، اس پر ووٹنگ نہیں کروائی. اچھا اس کے علاوہ جنید اکبر کا رد عمل آیا ہے، یہ جو گورنر راج لگانے جا رہے ہیں، ابھی گورنر راج سے جڑی ہوئی خبر ہے. اعظم نذیر تارڑ نے آج کہا ہے نہیں جی وہ یہ آئین کا حصہ ہے، گورنر راج کوئی مارشل لا یا کوئی غیر آئینی چیز نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گورنر راج ہے نا یہ بھائی یا اسمبلی کو سسپینڈ کر دینا اور گورنر نے کنٹرول سنبھال لینا، تو کہہ رہے ہیں یہ بھائی آئینی معاملہ ہے، یہ آئین کے اندر درج ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، یہ کوئی ماشاء اللہ والی بات جو ہے وہ نہیں ہے. جنید اکبر کہتے ہیں جمہوری لوگ گورنر راج کی باتیں کریں تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں. خیبر پختونخوا کی حکومت نہ کسی کی میراث ہے اور نہ ہی کسی کو خیرات میں
मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में हम वोट लेकर आए हैं। खैबर पख्तूनख्वा वाहिद हुकूमत है जो फॉर्म 45 और 47 से नहीं आई, जिसे 8 फरवरी को हमने वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया। इसी तरह अपनी हुकूमत का भी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। गवर्नर राज का जिसने शौक आज़माना है आज़मा ले, उन्होंने कहा जिसने भाई अपना शौक पूरा करना है ना वो कर ले। और पीपल्स पार्टी की जानब से भी असद कैसर ने भी आज कहा है कि आप लगा कर तो फिर दिखाएं, फिर आपको पता चलेगा वहाँ पे अवामी रिएक्शन क्या होगा। उनका कहने का सादा अल्फाज में कहा तो अवामी रिएक्शन सख्त होगा, और मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नर राज लगा सकेंगे। ये डराने धमकाने के लिए है, और कुछ दिनों तक नहीं वो ऐसे ही है। देखिए ना, ये कह रहे हैं नोटिफिकेशन कोई नहीं, वो सोशल मीडिया का मामला है। ये तलत हुसैन की एक स्टेटमेंट आपके सामने रख देता हूँ, ये भी ये नून लीग और एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुक रखने वाले ही हैं। कहते हैं इस हुकूमत ने नालायकी की हद कर दी है। इस हुकूमत ने 27वीं तरमीम के जरिए एक निज़ाम लपेटा और फिर नोटिफिकेशन निकालने के लिए ये तैयार ही नहीं थे। इस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ है और ना ही चीफ ऑफ डिफेंस। इस हुकूमत ने एक वबाल खड़ा कर दिया। अब जरा आप बताएं, वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, तलत हुसैन कह रहा है कि भाई नोटिफिकेशन की तो जरूरत है। अब तलत हुसैन देखो, तलत हुसैन तो अब चलो ठीक है सोशल मीडिया करता है, लेकिन तलत हुसैन तो वो बंदा नहीं है ना। हाँ। तलत हुसैन तो आपकी मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर प्रोग्राम करता है। हाँ। जब वो सवाल उठा रहा है, तो जब वो बता रहा है आपको, ठीक है आपका बंदा है, हमारा नहीं, आपका टाउट हाँ। हम तो जानते भी नहीं है भाई, हाँ, हाँ, ठीक है आपकी टाउटगिरी करता है। जब वही सवाल उठाता है तो फिर इस चीज को समझो, थोड़ा अकल लेके आ जाओ और समझो इस चीज को, और फिर करो इस चीज को। ड्रामा ना बनाओ इस चीज का। सोशल मीडिया पे भी आपकी ताखिरी हरमों की वजह से बन जाती है। कहाँ है शहबाज शरीफ का एकदम सबसे बड़ा सवाल ये है कि कमर में दर्द जाके अभी इस टाइम पे क्यों हुआ? वो भी लंदन में जाकर ना था। हाँ, क्यों हुआ? इधर क्यों हुआ? ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। मेरे ख्याल में ठंड बहुत है और खबरें हमने जी बहरहाल दफा 144 उस हवाले से हमने बता दिया। नून लीग वाले भी आहिस्ता आहिस्ता उनको अब मज़ामत याद आ गई। आज कह रहे थे हमने भी जेलें काटी हैं, ये है, ठंडी जमीनों पर सोए हैं, हमें भी कोड़े पड़े हैं, ये है वो है। बहरहाल मैंने आपको बताया था कि ये जो नोटिफिकेशन नहीं किया, अब ये कर भी दे नोटिफिकेशन, तब भी इसकी कीमत हुकूमत को अदा करनी पड़ेगी। आज ही असद उमर का एक बयान आया है। असद उमर वो जनरल सेक्रेटरी साबिक जो पीटीआई के थे, कहते हैं ये उस वक्त की बात है जब वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान डीजी ISI की तकर्री के मामले पर अवामी इख्तलाफ हुआ। वो कहते हैं मुझे ये जो नदीम अंजुम को लगाना था, जब फैज हमीद को हटाया जाना था, तो वजीर आजम से मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी और मैं एक साथ चल रहे थे। मामला बज़ाहिर हल हो चुका था, मगर शाह जी ने मुझसे कहा असद जी दरार तो पड़ गई है ना, पता नहीं क्यों। कहते हैं शाह महमूद कुरैशी उस वक्त समझ गया था कि अब एक पेज नहीं रहा, अब इख्तलाफ हुआ है ना नोटिफिकेशन पर, तो अब दरार पड़ गई है, और वो दरार पड़ी और इमरान खान की हुकूमत को फारिग किया गया। तो लिहाजा ये नोटिफिकेशन तो ये करेंगे ना, जो कह रहे हैं कोई इशू ही नहीं है। तो अगर नहीं करना तो खड़े हो जाओ ना, कहो कि नहीं करेंगे हम। कहते हैं नहीं सोशल मीडिया पे गेम है। बहरहाल इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम आपको अपडेट करते रहेंगे यहाँ इस्लामाबाद से भी, अडियाला जेल से भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।